Itu saya orang belum luar. Voilà, Gawusu Keta an bɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ teliya la waati ale ye an tan tigɛ ma. An bɛ foli tɔni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba ni lamɛnjɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn de bɛ yen ni waati na ni aw sɔgɔn bɛ aw ka radio mandi la. An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka fɔ ɲɛnaw ni cɛw ka dɛnɛya la a y'aw bisimila Nura FM sanfɛ 94.4 tomi murumuru 5 dugu jɛra. Dugujɛ ko 12 min kibaruya kuraw camanba de bɛ bɔ away ka dɔ gafew kɔnɔna na n'o ye kunnafoni di sɛbɛnw ye o siratigɛ la min ye away ka dɔ kunnafoni di sɛbɛnw camanba de bɛ an bolokɔrɔ ni waati na ni Ala sɔnna ma sɔni bɛ an bɛna an da don a la a kɔnɔ kuma mana kɛ min ye away ka dɔ aw n'o sɔrɔ aw garisɛgɛ mana kɛ min ye ni Ala ka jɛ ye aw b'o sɔrɔ Nura FM sanfɛ 94.4 tomi murumuru 5 away ka dɔ radio Nura FM o kuma na sa an bɛ foli tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a dɔn ka fɔ ko foli o bɛ kumasoba in kɔnɔna na ka foli ni tanu k'a lase an bangebaw ma olu minnu ye an ka ɲɛnabɔ sababu ye ka f'u ye k'u bisimila ka foli ni tɔnni k'a ta ka sarada hali bi k'a lase min ye away ka dɔ jamana in a marabaw ma ka tila tuguni away ka dɔ jalakɔrɔji kɛrɛnkɛrɛnnenya la koɲumani wɛrɛda away ka dɔ koɲumani dugutigilakaw alimamilakaw diinɛ matarafaba fɛn fɛn bɛ away ka dɔ koɲumani yan nɔ fɛn fɛn de bɛ yen minnu kɔni da bɛ kalakari away ka dɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka f'u ye k'u bisimila radio Nura FM 94.4 tomi murumuru 5 dugu jɛra sɔɔni bɛ gafew aw bɛna away ka dɔ kɔnɔ kumaw aw bɛn'u lasɔrɔ Nura FM sanfɛ ni waati na ka foli lase an dɛmɛba jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen te ko i ma an bɛ a maa bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka f'u ye k'u bisimila Nura FM ale kumasoba in kɔnɔna na o kumana sa an b'a da aw tulo kan k'a fɔ baara in fan dɔ fɛ maa minnu bɛ yen ni ka away ka dɔ kumaso in kɔlɔsi o ye away ka dɔ bajɛnɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani denkurani ni waati in na away ka dɔ n'o ye gafu ye gafu nanbɛ ani a b'a bajɛnɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a y'aw bisimila ka munumunu salo dabɔ ka f'u ɲɛna u ni cɛ u ni baraji Ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ka b'o la sa ka na nɛgɛ tigila maa bɛ maa min bolo
Negatigilama ye maa min ye o ye Gawusu Keta Gaston de Fer Mande Masa misirakaw ka belebele Moribabugu Dankɔrɔba an b'i fo ka i waleɲuman dɔn ka di ka away ka dɔ Bil Haki an ka foli bi ye nin waati na ka foli ani tanu k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma hali bi ka yirula fana k'a fɔ min ye kumaso in kɔnɔna na sɔgɔmada in na away ka dɔ ko Boubacar Traoré bete away Kado mon ami avec moi sur mon waati na ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mamunatu Den ka fujama kan Madu Maïga mon ami bonjour. Bonjour. Bete bonjour. Amba bonjour. Ba do in lamine de. Oh tin tɔgɔ yo. Dɔgɔ kun mais ne ka mon ami yo. Aramu tin tɔgɔ yo. Dɔgɔ ye mon ami. I mon ami nka I b'a fɔ ka da yɔrɔ min na n b'a yɔrɔ dɔn. Ayi ne Amina b'a da o ye tiɲɛ nka Amina b'a kɔnɔ. O fana ye kuma wɛrɛ ye dɛ. I t'a tun k'a fɔ. Ayi a ka ɲi. Idilla. Baasi tɛ. O kuma i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Ko bɛ cogo di? Alhamdulillah ɲɛma. Cogo ɲɛna. Alhamdulillah. I ni wuli ka jɔ i ni cɛsiri. A diyara n ye. I ni jamana jɔ. A diyara n ye. I fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Soli ka wuli min n'i b'a la. Ala ka n'i nimisa a la. Ya Rabbi Ala k'i sara. Ami. O kumana ka foli in tanu k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma. U n'a ka kan. Lamɛnjɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen fo. K'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. K'a f'i yɛrɛ k'i k'i bisimila. Inshallah. Don bɛɛ tɛ ngɛlɛ sɔrɔ a ka woda la. Kosɛbɛ. Dugu jɛra. Awɔ. Aw k'a dɔn maaw kun kɔrɔtɔn bɛɛ. Nka an nana. Tiɲɛ. Ni Ala sɔnn'a ma. Awɔ. Kunnafoni Bil Haki o b'a sɔrɔ. Ka bɔ fasiriw kɔnɔ. O bi kɛ. O kuma i yɛrɛ bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. I salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ɲɛma an tɛ nin bila dagirida la bi ye tɛnɛ nin ye. Wa dɔgɔkun daminɛ de don. An bɛ masa Alahu Taala de tanu ka ale sɛbɛkɔrɔ barikada. Kosɛbɛ. Masa min ye bi tɛnɛndonya ni k'o yira n na. An bɛ tila ka ɲini masa fɛ mun ye tɛnɛ caman a k'o yira n na mun ye kɛnɛya o kɔnɔna la. Ya Rabbi. An bɛ sɔrɔ ka seli caman kɛ bi tɛnɛndonya in na. Siga t'a la. Yɔrɔ la kuntigi ka n'o de Muhamadu Rasulula ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma. Walayi. An tɛ to baro in kɔnɔna la abada an ka jɛnabɔ sababu n'o de y'an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ye. u fo dɛrɛ. Ɲɛma an bɛ dugawu belebele k'o k'olu ye. Ka Kosɛbɛ. tila ka dugawu belebele ni k'o ɲini olu fɛ. Sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko Ala ka an ɲɛmɛ u la. Ya Rabbi. An lamɛnnikɛlajɛkulu minnu bɛ yen nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la. Ɲɛma an bɛ dugawu don kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ko Ala k'an ka tɛnɛnw caya. Ya Rabbi. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ami, An ami. bɛ dogolen ni bangenen minnu banna n'a ni masa Alahu Taala ta in bɛ bɛn. Angɛ. Ɲɛma an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ. Kosɛbɛ. A k'a bɛɛ lajɛlen dilan. Hayidara. Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la. Ko o bisimila sɔgɔmada ni Nura FM ale sanfɛ. Est-ce que? An ka nɛgɛjuru sira Ɔhɔ. 76 Ah. 33 Naamu. 43 03. Kuma ka ɲi. Ɲɛma k'o bisimila. Awɔ. Boubacar Traoré bete babu ɲɛna. A diyara I n ye. yɛrɛ bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. Boubacar Traoré nin waati in na kunnafoniw camanba de. Olu b'an bolo kɔrɔ. Kosɛbɛ. Sɔni bɛ an bɛna n da don a la k'a yɛlɛma. O bi kɛ. Fasiri awɔ i k'a dɔn camanba de. Tiɲɛ. Nka n b'a da limanaw tulo kan. U k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn sɔgɔma in na. Kunnafoni minnu bɛ an bolo kɔrɔ. Kosɛbɛ. An bɛ kuma awɔ i k'a dɔn Mali gouvernement. Ale ni awɔ i k'a dɔn Conseil national transition. CNT. N'o bɛ CNT ko fɔ. A gɛlɛyara. A kɛn bɛ Toto boxe Seni. Seni. Seni boxe Toto. Walayi. Yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye kelen ye wa? Ayiwa. A yɛlɛma fili ma kɛ kow la wa? Ayiwa. An bɛna n da don. O bi kɛ. Awɔ i k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ limanaw ye. O bi kɛ. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen. Fasiri dɔw kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ. Yɛlɛma Maliki Jaw. A bɛ k'i tulo mun na? Ayiwa. A ka tulonkɛ in ye jumɛn ye? A ka ɲɛfɔ. Ɲininkali tun bɛ o sigilen don. O bɛ sigi. O bɔlen kɔ yen. N dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn ka kuma min fana kan tuguni. Awɔ. O de ye Mali ani awɔ i k'a dɔn Guinée. Min ye awɔ i k'a dɔn janfa kisɛ kelen. Janfa tɛ yen. A tɛ awɔ i k'a dɔn o ko kɔnɔna na. An tɛ ɲɔgɔn janfa. Janfa tɛ yen. An tɛ ɲɔgɔn janfa. Awɔ. Fo ka diɲɛ meleke. Awɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen. Ka kuma awɔ i k'a dɔn l'école karamɔgɔw caman bɛ yen. Banaba mara la. N dɔgɔ gɛnnen don u kɛn bɛ ka l'écolesow. Awɔ. U kɛn bɛ k'olu datugu. A gɛlɛyara. O bɛɛ bɔlen kɔ yen. N dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn yefugɛ dɔ bɛ yen. Ala de faral'a kan koyi. Walayi. N'o tɛ ɲankuma tun b'a sɔrɔ a kɛra c'est tout c'est fini. C'est fini. Wa sigi ko yɛrɛ ye min ye. A kɛra i yɛrɛ ka sigida la yan. N'o bɛ ko ɲuman ni ko fɔ. O kumana sa minnu tɛgɛ dara minnu kan. Olu de bɛ yan. A ko olu de bɛ yan dɛ. Ko ɲumanikaw ni jalakɔrɔjikaw don. Yefugɛ in yɛrɛ tɛ yan. Yefugɛ in yɛrɛ a bɛ yan. Yanga don dɛ. A bɛ yan. Hɔ. Ko in gɛlɛyara dɛ. O kuma a banna. Sɔɔni bɛ gafew kumana kan. Awɔ. An bɛna ɲɛfɔli kɛ. O bi kɛ. Dɔgɔ mun bɔra yen. An bɛ kuma min fana kan tuguni maa caman bɛ yen minnu bɔnɛna u ni na. O kɛra. Jamana in cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Jalasugu n'o bɛ Banɲagara fanfɛla in. O laminina. Walayi. Transition. An b'o min na bi. Min ye awɔ i k'a dɔn n'an ma wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ. Kosɛbɛ. Awɔ i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita. A ka fanga min banna. Ayiwa. N'an ma wuli ka jɔ kɛ k'o tabiyaw n'o lahaliya dɔw kɛlɛ. Dɔgɔ a b'i n'a fɔ an bɛ Ibrahim Boubacar Keita fanga. Kosɛbɛ. An b'o de la hali bi. Awɔ. Kuma kɛ bɛ kɛ o fana kan. Maaw k'a faamuya. O bi kɛ. Minisiri kɔrɔ dɔ. Ye. N dɔgɔ ko min ɲɛsinen bɛ anw ka dugukolo ko ma. Villa 80 ani université privée. O kelen de bɛ a bolo. Ani k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ maa minnu bɛ yen. N'olu ye sɔrɔ busonbaw ye. Minnu ye awɔ i k'a dɔn an ka so ninnu sɔrɔ n'o ye bâtiment public ye. Kosɛbɛ. Kuma kɛ n b'o fana kan. An bɛna ka na n da don. O bi kɛ. O fana na limanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. O bɛɛ bɔlen kɔ yen. Moti mara la. Sevare. A b'i n'a fɔ denmisɛnw fana n'u ka awɔ i k'a dɔn gouverneur. Kosɛbɛ. Karim bɛ ɲɔgɔn na. Colonel major Abbas Dambele. Awɔ i k'a dɔn ni Ala sɔnna. Kosɛbɛ. O fana bɛna walawala.
limanaw ka se ka famille sɔrɔ o bɛɛ la Nura FM kunnafoni aw ka dɔn a wulibali o de bi sɔrɔ yan min ye DG Amadu Konate aw ka dɔn ko a fana a bɛ komi douane kɔni a bɛ komi ale fana gɛlɛya bɛ a da la k'a sababu kɛ container camion minnu bɛ yen n'u tɛgɛ dara u kan ayiwa a fana an bɛna n da don la ne ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔ kuma na i sogolen to Nura FM na ni Ala sɔnna nimisa t'a la bil hakidu an bɛ kunnafoniw di aw ka se ka famille sɔrɔ o kuma k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn radio so fɛn fɛn bɛ yen ni an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo n'u sɔgɔn bɛ Nura FM na a radio sow k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an ye den minnu bɛ jamana kɔ kan n'u fana ye sɔgɔn bɛ Nura FM na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Baba Adama Touré ko ne ko k'a Touré ani a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen o bɔlen ko yen Amadu Bagayogo Indonésie a fana bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Ibrahima Tunkara belebele in ka foli ani tɔni o bɛ kumaso in kɔnɔ min ye aw ka dɔ fo yan fo Faransi Lasana Fofana an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin Lasana fana ma k'a ka bisimila Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na Eli Diko Mamadu Umar Ba fo ka taa se min ye aw ka dɔn Maliyaso Koniwari jamana kan yani ko ne ko k'a Jawara a bɛ Congo a b'a namɛla n dɔgɔ min ye Amérique sigi an bɛ foli ani tɔni an b'a sarada k'a ɲɛsin aw ka dɔn Awa Gindo ka foli Awa k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli tɔni lase Lada ale n'a furumuso Sumbista ani Yusufu aw ka dɔn Traoré a n'a furumuso Madame Traoré Madamu Daɲɔgɔ an bɛ nin bɛɛ fo Baba Kuma dankɔrɔba in nalen don ni ma fili Baba bɛ aw ka dɔn Kongo de Sango Nini Sango Te Oza Malam k'an ka foli ba ye Medu Sangare a fana bɛ fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na n dɔgɔ dugu jɛra dɛrɛ kuma sɔnni bɛ an bɛ taa don forobamugu la ni Ala ka jɛ ye o tɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na sanga ni kundu kɔnɔ la mun ye taa an b'a don forobamugu la nka yanni an ka taa don forobamugu la hali bi an b'an kanubaw n'an dɛmɛbaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ olu de tɛ sɔn dɔn an na n'an filila ɲɛma u b'an bilasira k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na nin tɛ a fɔ cogo ye an b'an kanubaw n'an dɛmɛbagaw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la an tan tɛnɛmuso n'o de tanti VIP ye nin waati na a sɔgɔlen mana Kalaban kulubilen na kosɛbɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko a Tarawele n'o bɔra yen ɲɛma badabada foli hali bi an b'a ta ni ka kanubaw ni dɛmɛbagaw sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la an y'o de fɔ Nura gafe ɲɛma jɛmukan de don fasiri minnu n'an b'a sama ka bɔ fasiriw la don kɔnɔna la an bɛ n'o de kumakan k'o bamayɛlɛma bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamuya cogo min na nka n sɔn tɔgɔ n t'i sɔn jamu maa mun n'o de bɛ fɛ i bɛ fɛ i ka feerefɛn a ka lakodɔn cakɛda de b'e bolo e de bɛ fɛ a ka lakodɔn mun ye Nura FM an ka dayɛlɛlen don i b'a gosi dɔrɔn 76 33 43 03 siga t'a la n dɔgɔ Baba Kulubali a b'an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen Sénégal Baba bi fo k'a waleɲuman dɔn Mahamadu Kamara a fana b'an lamɛn a bɛ Paris min ye aw ka dɔn an ka foli ni tɔni bɛ ka ɲɛsin a ma Cheikh Umaru Keita k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Badama MTM an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma Maître Gaba nin ye n ka cɛ ye wa Maître Gaba don wa Maître Gaba kelen tɛ de ale dɔ kɛ Jalakɔrɔji belebele Gaba don siga t'a la dɛ Maître Gaba bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Maître Gaba n dɔgɔ an k'an sigi don dɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye yan ne y'o f'i ye dɛ maa cɛsirilen don denmisɛn min don a cɛsirilen don denmisɛn min don a bɛ fɛn min yɛrɛ ka jugu hadamaden ma o ye maa bonya ni maa gasi nka la a tɛ se k'a ɲɛkɔrɔta ka maa la a ye ɲɛma o kelen ni maa la dɛ wa o ka ɲi dɛ ɲɛma wa n'i ye Gaba yɛrɛ ye o de bɛ n fa n'i ye Gaba yɛrɛ ye ɲɛma i b'a fɔ k'i b'i ta bɔ ka d'a ma siga t'a la nka kana maga la kutubu Maître Gaba kana maga la dɛ a ɲɛ b'a la Gabalaka ninnu fana caman bɛ yen ngolo faralen don dɛ la famille Gabala c'est une grande famille u bɛ fo voilà an bɛ foli tɔni an b'a las'a ma dɔgɔ ko ne ko k'a k'a cɛsiri min ye Baba Kuma k'a mago bɛ numéro la Baba numéro bɛ d'i ma sisan ale de tɛ Gabon wa Fongo Gabo Congo Baba Kuma ye 76 33 43 03 o tɛ ya 76 33 43 03 dɔgɔ aw ka dɔn n'an ye Gaba fo ka Baba Kuma fo min ye Tama Dukure ya yere Tama salamu alaikum Baba bigadi Gawusu Koita i ka dɔn k'a fɔ Gawusu Koita l'international Gawusu a kun nan bɛ on parent de femme bisa ko a bɛna bɔ an ye Gawusu ko a ka bisimila a ma fɔ bisa nka a ko a bɛna a bɛ sira la ka na n'Ala sɔnna an ka foli b'i ye ka foli lase Mohamed ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma ne y'o de f'i ye ko miniti 30 fɔlɔ o ye anw ta ye dɛ maaw k'o faamuya o kɔni an b'an ka ɲɔgɔnlɔnw n'an ka adressiw ni fɛn an ka dɔnw n'an ka panga portiw an b'o bɛɛ kɛ o de kɔnɔ o tɛ ya Baba Kuma bɛ Chine de Chine de don Chine Guangzhou Guangzhou ouais ça c'est vrai ça c'est vrai
Yon. Ganzoua. Men yon, yon. Oye Moukaï. Chinois. Aïe, et t'as un mobile Wilkaï. Chinois. Non, ambita awekado merikono minye awekado ka fuli ani tonni kala se monsieur le maire ma Jabate deuxième adjoint Jabate Ousmane Jabate abe merikono ni watina amba fo ka wali mando Jabate jala koroji e ko anye mer kura sosa Ngloba kibora la ga manye do akula folo natu ngloba ko nya me bololo sanfe de nyere mai nyere me bololo sanfe awekado Umaru Gindo awa ni watina geleo be adala ne be bolula aminembe kuma na ko sariya ya fo chugomi min ye préfet ale wuli ka joke ka awekado ma min kanga norobla no ya ka premier adjoint awekado Sidibe ko yu awekado osigi ma min ye awekado jala koroji ne bi clean ko de fie ndogo on ti ta fam wala fa ko yi on be jala koroji de jala koroji ka nyeta jala koroji ka sanga wuli on bodi nofe ka fo ko am be karsa de ko ma anni karsa de barala anni ma shiti barala nani ma bi barala jala koroji du sikata la de nani ma bi barala jala koroji du abana konyumani ni mawo ma minnana ni yake kanye an ba an betugi ko ni yake ka juguya abefo an ba fo donc anga hakili tola radio Nura FM politique ma tate abada so buso ba tate opérateur économique aho aba ngere de kokola wa an de ba minun be olu de abu ezru klefe uyi gewa abi yala dila de fusira aw kapu de be yala la kapu be sena d'accord aw ka yala ko de si sandru ni ñongo ci la aw be superviser de la o ñena kuma ñena ajarani ka bismillah ajarani kuma na abu safne de do ko ni balla ka chuanga nya suru klife kilango mu deje mu ya o kuma ya kumulo gana dia ya gana ke fakasa ujerala ha gana ke ta kungana nila ayere bitu ka dibra di chaire ko general la je ali première classe ti hali ala ma recruter ko general na yo fon fara bi kwani kalo ba ton ni ko de ba la yele ke ka ni soja am to ko dibra ni chaku alhamdulillah no te general fa bel an yana general an yana ko general ko teni to do la ma nyambala general ya amana ta kono fa so korola kana dro ko general basite ni ala sona ma te munumunu salula ya on verra ala kanni shabo ami mana sa ndo so ni be ambanti awai do awa fara be kalbala gausu koita ko radio adresse gausu ni haidara kasira jangele mine katema haidara kasula a fodro kibe kana ko nyumani were dala ni sera ko nyumani were da sugula ñingali ke dron Nura FM be o ba yirila abana o kuma aka no ka geli ma yere yoro la ke dron ka iklen ka yele kotini fe nema no ka gela amma ake wole dro sirabe do akoro funya abana manyana abana ala kanisa babi o kuma na ndo mi yedugu jera so ni be ambena awai ka do fara kari bala ni ala ka je o kuma na ka fuli ni tonni lase kanu bani de me ba bema aba ndo jamana ingelia akelera fo ka bande jamana ingelia ko ni gelia be anga haklito nywana jango te mi awa wati mi zo do fle no ye on fait des moutons akuma ka chade note nyama nyore fina kabine zeren tigi kelen ka zeren yɛrɛ wusu ale yɛrɛ ti wusu zeren de be wusi subuku ne sirana jamana ɲɛ kuma bana seli mun ka gɛrɛ nyama ngali bɛɛ tiga ye di siga t'a la dɛ a ka gɛlɛn ndo abi ɲɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Yusufu ko ne abi ɲɛ ko k'a ka foli f'i ye abi ɲɛ Yusufu bɛ Abidjan k'a bɛ Marikori min ye kalo ka awa ka dɔ Jalo an famana ɲɔgɔn ma o gafuri i y'an bila sa o kana min kana sa awa Gindo ti sɔn ka fɛn min kana États-Unis e bɛ sin k'o kana Amadu Soldat Fɔnba an ka fana fo Ablaye Musa Sidibe nin bɛɛ bɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Musayi Konte ça c'est Côte d'Ivoire Daloa a fana ka foli o bɛ yan Denis Kulubali Kulubali laka de ka ca ko in na Boubacar Tanjugura an ka foli b'a fana ye Baba Kuma a ko vraiment ko de courage a diyara an ye Lawati a taara Lawati i ka cɛ nana Adama Touré Lawati Adama Touré nana Gawusu ka 30 banna abana donna retard la koyi an donna ni 10 minutes de retard an ma se k'an ka ɲɔgɔlɔn bɔ hali radio so ma se ka fɔ bi fɛn kelen min kɔni bɛ yen n b'o fɔ dɛ Gawusu gɛlɛya kama sisan anw ka
sirakana a bi ɲini ka kɛ ɲamabɔnyɔrɔ ye la hawla sɛfan o tɛ yɛrɛ ye dagakolon wallahi furasiru ɲama ko sɔgɔma o sɔgɔma n'i ye gidɔrɔn in minɛ an minnu bi soli ka bɔ n'i ma sɛfan i bɛ taa kungo dɔ baara de b'an bolo dɛ wa ne yɛrɛ bi ɲininkali min kɛ sa o ka jaabi sanfɛ n'i y'a sɔrɔ sira cɛmancɛ la i b'a bila mobili cɛmancɛ de la wa walima i bɛ taa kɛrɛ de fɛ wa i bɛ taa kɛrɛ de fɛ wa i bɛ taa gauche fɛ ou bien droite fɛ sabu t'an jaabi o la wa ɲama ne yɛlɛla dɔ ka furasiri cuwanle min n seginna n kɔ i yɛlɛla kan min ka yɛlɛ furasiri kan gidɔrɔn subhanallah an seginna n kɔ dɛ ko sabu kɛ ko n'i yɛlɛla kan n'i taara i bɛ segin kɔ tuguni ka yɛlɛ a kan o y'a alakari ye o y'a lakari ye e natɔ i tilala ka segin sanfɛ dɛli fɛ awɔ a ka dɔn k'a la ye o kumana Gawusu wallahi i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ kosɛbɛ gafew ka ca awɔ sɔɔni bɛ ni Ala sɔnna an bɛ na an ci k'an don a kɔnɔ o bɛ kɛ maaw garisigɛ mana kɛ min ye o bɛ sɔrɔ o b'o sɔrɔ tiɲɛ Gawusu Keyita jata te Koyima te an ka baarakɛlaw bɛɛ fo han bisimila Yusuf TikTok téléphone TikTok ya hakili to ala ka la filin ka ɲɛ quoi awɔ i ma nɛgɛ min ka wuli a tɛ kilen e bɛ k'a dalen to cogo min na i kilen ko n'o la wuli sa n'o la wuli o fɛ i b'a bɛ image fo Yesu ne taara yan fɛ a ti ɲɛ quoi e ka taa min ale ko ne ka na ayi non non so bɛna ale bɛna Ajabira makelen ka danga bɛ mun de k'a la o tɛ foyi kɛ abada siga t'a la dɛ makelen ka danga o tɛ foyi kɛ lasara kɔnɛ an ka foli b'u ye k'a kɔni bele dan bɛ so ni waati in na min ye awɔ k'a dɔn Mayimunatu ko ne ko ko a Mayiga k'a ka dugawu ka ɲɛ hali bi Adama Kɔnɛ an ka foli b'i ye Odile Traoré i salamu aleykum i ni cɛsiri Mamadu Sɔnɔgɔ an k'a fɔ k'a walima dɔn an fa de Kucala et puis Kati min ye awɔ k'a dɔn Kalouga Diallo a ko d'accord mais je vous écoute tous les jours hali ni bɛ Kalouga Diallo awa i b'i yɛrɛ yira an na Danis Traoré ko saga jole Mali la jɔn de y'o ɲininkali kɛ Danis a ko saga jole Mali la awɔ ayiwa saga kɔni bɛ daminɛ n'i bɛ n'i b'o nɔfɛ i b'o sɔrɔ 12 la 12 ka taa 14 awɔ n'i bɛ awɔ kɔni i b'a daminɛ 20 o ye kwale ka yɛlɛ o ye 20 ka taa e ka segin a kan n b'a mɛn koyi awɔ o ye 12 14 16 ye awɔ o ye kwale o bɛ daminɛ 20 ka yɛlɛ ndɔgɔ ne alu sibi ko good morning good morning everyone an ka foli n'a ɲuman ye kunnafoni n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon maa min kuma bɛ o ye Toguna A Traoré Toguna a kuma bɛ n dɔgɔ a kumana min kan o bɛ tali kɛ min ye awɔ i k'a dɔn gouvernement min bɛ anw kunna bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga na o ye a tɔgɔla gouvernement ye n dɔgɔ k'i k'a dɔn a taali kɛrɛmu k'i kɛlɛku daw ka t'i fara awɔ i k'a dɔn CNT n'o bɛ Maliki Jaw bolo ka t'i fara awɔ i k'a dɔn olu maaw kun a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sariya sunba min bɛ yen n'o bɛ loi électorale n'a b'o ko fɔ jɔn Ala awɔ i k'a dɔn a sɔrɔla o de fɛ koyi o min n'o bilala ka taa CNT la a corrigeli awɔ i k'a dɔn o de nana ni nin ko bɛɛ bɛ ka k'a la baara jɔn fɛ a ma faamu a ma faamu a ma faamu de a ma faamu de a faamuyara a jɔra a faamuyara o a jɔra de ya an ka taa ɲɛma an ka taa a ka ɲi an ka taa a nana a bɛ komi a nana dɛ an ka taa a gosi an ka taa an ka taa o kumana nin waati in na Yusufu a kana sɔn Facebook ka jɔ dɛ sabu Facebook maa fana ka ca koyi a ka ca o ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ kangarida de kɛr'i ye kangarida de kɛr'i ye fɛn dɔ la musique minnu bɛ ka jouer olu kangaridakaw de bɛ to ka na waati dɔ a b'a hakili t'o la sabu u ko musique ninnu droit d'auteur mɔgɔw bɛ to ka
tɛgɛ d'a kan page in yɛrɛ fana bilama a bɛ cogo min bi a bɛ komi wuli ka jɔ b'a nɔfɛ dɛ o tuma an k'an cogo dɔn an k'o faamuya Ibrahima Ouattara an ka foli b'i ye o tuma an bɛ taa su n'a kɛra ko a ti tugu n'u y'a tigɛ yɔrɔ min na i b'a tigɛ i bɛ tila k'a lajɛ ni sera ka segin a kan n dɔgɔ Haruna Traoré ale kuma bɛɛ a ko loi min bɛ yen ni o ye cadre i n'a fɔ an b'a wele cogo min loi électorale a corrigé sira fɛ min ye maa 115 olu kɔni jɛra n'a ye nka min ye maa 3 ye olu ma sɔn a ma foyi tɛ yen min kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale t'i da don o de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye session en avril conseil national de transition n'o bɛ CNT ko fɔ olu ka wulikajɔ min n'o kɛra a b'an ka jamana kɔrɔ dɛ o de kama jumadon kalo tile 17 san 2022 o kɔni ye don ye don min n'a sugandira ni ka taa ka bila a ka dɔn loi électorale min bɛ anw ka kalataw a ka dɔn ale sariyaw yɛlɛmali min kan ka don kɔnɔna na jumadon taara ka ɲɛsin o ma baara ninnu kɔnɔna na a ka dɔn ministre délégué min bɛ yen n'a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ n'a ɲɛsinnen bɛ politique bunanko ani anw ka a ka dɔn cakɛdaba ninnu olu yɛlɛmali sira fɛ madame Fatoumata Sekou Dicko ale de kun bɛ a ka dɔn CNT ɲɛkɔrɔ o kama CNT yɛrɛ u ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o de ye a ka dɔn Maliki Jaw ye Basiri Kaba y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw kɔni ninnu donna o de kama min ye a ka dɔn session baaraw ninnu donnen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ sariyaw y'a ɲini cogo min chef de gouvernement Dr Choguel Kokala Mayiga ani a ka dɔn a ka gouvernement olu tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn sariya dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ kalata sɛbɛn in na ka se ka ka dɔn o la tɛmɛ nka a nana ye k'a fɔ min ye maa dɔw bɛ yen conseil national de transition n'u bɛ o kɔnɔ nin waati in na olu kɔni fana ye wuli ka jɔ kɛ a ka dɔn Bamanan fari ani Murutili fari k'o dɔgɔ k'o da fo ka na kɛ sababu ye min ye a ka dɔn ko in yɛrɛ kɔni a miki maa ka ni a tibi taba a barika bonyana kosɛbɛ a ko de y'a to amendement n'o ye a ka dɔn yɛlɛmali dɔw bɛ yen a ka dɔn o camanba de kɛra loi in na amendement min n'o ye yɛlɛmaliw ye minnu kɛra loi in na a bɛ tali kɛ min ye a ka dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kɔni n'olu welela olu bisimila a ka dɔn k'olu lamɛn Basirikaba y'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn yɛlɛmali sariya sun minnu bɛ yen n'olu taara a sigiden 92 jate yɛlɛmali donna olu de kɔnɔna na o yɛlɛmali min n'olu donna a miki maa ka kɔni barika bonyana a ko nin ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ conseil national de transition olu maa 115 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmali minnu donna la k'olu jɛra n'a ye ko baara ka kɛ ni o de ye a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni a bisi basa ani a tɔrɔgɔtɔrɔgɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ a barika ka bon kosɛbɛ sabu min ye a ka dɔn nin sariya sun ye min ye a tali yɛrɛ ka se ka a bila ba la i ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni lajɛra a ka dɔn a ko da fɛ k'u ɲininka ko in yɛrɛ bɛ cogo min na ani ko in kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ maa 200 ani maa 60 jate a b'olu bɔ wa u welela ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se k'u lamɛn jɛkulu si tɛ yen min ka maa ma wele a ko de siratigɛ la ko in yɛrɛ balan bɛ yɔrɔ min loi électorale a bɛ tali kɛ min ye autorité indépendante des gestions des élections n'o bɛ wele ko EJ min bɛ n'o ye a ka dɔn jɛkulu ye min kan ka sigi ka ɲɛsin kalataw yɛrɛ labɛnni a ka dɔn ani a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a ka dɔn laɲiniw kun ye fɛn caman fɔ i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa 4 o bɛ sugandi a ka dɔn premier ministre fɛ min ye a ka dɔn maa 3 o bɛ sugandi a ka dɔn CNT o min bɛ an bolo kɔrɔ Basirikaba ko a ko ninnu ye yɛlɛmali don a la koyi a ka dɔn ko in bɛ taabolo min kan bi fɛn in k'a kan ka kɛ maa 15 ye a maa 15 min ye a ka dɔn maa 8 minnu bɛ anw bara ka anw mara olu bɛ tali kɛ o sira fɛ a maa 8 min bɛ n'olu b'a ta maa 3 jamana ɲɛmaa b'o sugandi premier ministre min ko k'ale bɛ maa 4 sugandi u y'o ka sugandi ta kɛ maa 1 ye maa 2 bɔɲɔgɔn min ye a ka dɔn o bɛ sugandi i n'a fɔ CNT o maaw fɛ maa 1 o bɛ sugandi au conseil des collectivités o maaw fɛ min ye conseil économique social et culturel olu maaw fana bɛ a ka dɔn maa 1 sugandi o mana nin waati ninnu na yɛlɛma donna kow la a ka dɔn CNT maaw a ka dɔn olu fɛ koyi min ye anw ka ministres olu sigilen don a ka dɔn bɛ ka lamɛnni kɛ a ko yɛlɛmani ninnu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ fana anw ka cɛden minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ min bɛ fɛ ka a ka dɔn i kan bɔ n'i ye sɔrɔsi ye e tɛ mara la e tɛ fanga la bi kalo 6 i ka dɔn yanni kalataw cɛ e bɛ démissionner ka i sen bɔ a ko bɛɛ la yali u b'i ta k'i bila retraite la o kumana sa e bɛ sɔrɔ k'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ i ye sɔrɔsi ye i bɛ fanga la bi mara bɛ e bolo n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye kalo 4 yanni kalataw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaaya kalataw e bɛ sɔrɔ ka i démissionner k'i sen bɔ fini ko bɛɛ la ka sɔrɔ k'i kan dabɔ k'i bila a ka dɔn jamanadenw ka bolo kan yalasa u ka taa ka tugu deli k'i ye dɔgɔ ninnu ye fɛn ye fɛn min n'o ye misaliw ye an bɛ ka min di n'o tɛ yɛlɛmali minnu donna la a ka ca dɛ kabi nin kuma ninnu fɔra minisiri min kun bɛ yen n'o ye ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ n'ale ɲɛsinnen bɛ a ka dɔn politique yɛlɛmali ko ma a n'a ɲɔgɔnna caman madame Fatoumata Sekou Dicko ale ye hakililajigin kɛ a y'a jira k'a fɔ n dɔgɔ ko nin fɛn kelen filɛ nin ye
kanga na nywa nega ko gouvernement yere soronna ko gouvernement sendenna akode ayi sente yelmali minunge ka da tabalika ya ndoko ko gouvernement sentala gouvernement yere ya ko gouvernement yere ni shikono non nyama wa galale ni ko gouvernement yere ni shikono gouvernement e fembe la nyini o kake ki ka do ka fo sigini mingera no asisi ani la nyini mingera fo so don fe ani mali kura o tasira mimbe ko dama gouvernement yi hakri daga bo ode no fe o yelmali ka ke kele nu ka yelma o bi fomya nga ka be yelma te fo bi ko ani fla o ko ni ka fo sente de ya ka barake ka da tabalika patrika ba ko ako président mimbe na ba commission loi ko fo ni sulman na way ka do de ya dira ka fo sikata mina fen de be ni fo so don bo no fe mali kura sira fe ki ka do kulu yo be sira tama ulu yo bara o ke patrika ba ko ako ni ngo bela jele kele nga ba gouvernement ni way ka do tibita ba ni min tabana uni way ka do sente moche sente nyama ulu ye vote ke wa be jera na ka fo ni ngo mi fleni bi ko no ni fleni yel baka ke wa loi atabana assemblée kono na manye ka tabana ka ba abita da ma mi nga tabalika o de way ka do bilibile no be ashimi guita ko patrika ba yin galike yelma ashimi bina 7 day abina bulu no kala temewa no dungera o ye jamva jugu de ka nyeshi ko gouvernement na du matema fana way ka do ye gele fana adi sente mo ni nyanje akoni sente nyama ba mi be no maliki jawi ako ko ni min fleni ka ke ko ni ye fanye fami na bi to tarugo kono sabu ulu ye min ngeni ye ndo way ka do ka fo ko ni ye way ka do fanye fami ye ka ko fanye fami na benedo na bena malien de bema o kuma sigata mina min tamenen flani mali kura min be no bo nyini ko fana de ne koy wa min ye mali ko de be gagner wani ala sona ma mali akanyeta o bisabati ndo fasir fle min ya way ka do nouvelle horizon o ka bido boli ibunya bala loi électorale nyama ko chad la ko sobede aye mali do mbla sigala fambe fi ay ba ndo bismillah tani fasiri ameta do ala ka ni samari ami sama bande ami nyama le prétoire ne be bolo do mbe boni aye sebeni ngala to ko de Ismaël Jara nyama abena tani dole mfilila ni ale kunye sanfe ana nyini ngali ke dole o balalenu ko alibi anga do mu sente ane gouvernement o kelala la ko mamunna ale be sente kunabi no de colonel Maliki Jawe siku ko Maliki Jawa nyama ko mana biki kulenga fe jumeni la ngali to mi asigira munye Ismaël Jara ayira ka fako munye transition sente nyama ba no de colonel Maliki Jawe nyama ko sigata la ko transition maje ko abe songa bo afambla la de jateminali kala chama ya ira ka ye ko mi colonel Maliki Jawe ko na manya ka fako gori be songa do transition tabulu la e ko abe songa bo mi colonel Maliki Jawe anaka che do fambla ula oro ko kum konala akoni colonel Maliki Jawe de jatemina kala je munye colonel Asimu ko ta jamana fama ale temano ko faka boy ngam se ga fako munye colonel Maliki Jawe ale de deuxième personnalité anga jamana ngona ame domina kompi sigata ko nu fla tabulu muna ko munye colonel Maliki Jawe afla ka bara munni ko jira munye juma temene ne ma ko akara so bi albi ka dusu kam ko lana malido na munye fatir ke bay Ismaël Jara ayira ka fako munye ni ngali to min ko ja ko do ko akaseki ko munye Maliki Jawe abiki kulanga fe jumeli la o sabke ni ya temene ka laje munye gele o be senga jamana ko kan wuli ka to be sina jamana era kono wala samu transition fanga abiseka gori biseka do ala to muna fatir ba ka fola ako ali no ya tro munye kulanga Maliki Jawe do ko ka Maliki Jawe atika bo ka ira ka fako munye sugal ko kala maiga ko omani aye ga tamashin do bi ga ira ka fako munye kulnal Maliki Jawe ya ko gele ya ko obani sugal ko kala maiga uni nyonje munye fatrike bay ako munye kulnal Maliki Jawe nyama kibe na ka fako abiga tema mamu ne ko sira fe mamu no betuka anyin ko ka abomu sugal ko kala maiga ka gouvernement na ako ko nu sari nu sar wale de maye abina fako munye kulnal Maliki Jawe abiga tema ko ka sira de fe ka mona ko ni ka ashiba ko do munye sugal ko kala maiga alila fatrike ba ka fola ako ko misali join fe nywe akoni ya jide mina kala de wati na muye deban adale la babu indele la muye sente ma ani gouvernement ma ko kala sigi de muno me sente kono ni ma bena ka ko nu sar ayokumata ayokuma fo alini mamu no ote munye alini mamu no ote misu miro la ni ma ka don ka ko jiflente o munye marakala so ma flate che jankele aledo munye nu sar ayira ka ko munye do be fa kalata kala be ba ko jugroni ni kana uyere janje mo ko osigi maukna akuni duye bako jugoroni to ko jetemna kalaje mamuna alebe bako jugoroni o te chayo o te musore to ke sugal ko kala maiga Allahu akbar bismillah
Fatima ka fola akoko ode kama sa ko ningali to min ko abesi o kuma na non sara abe mun ko mi do ka sugal ko la mai ko kula akoko ningali to min ko akasiki Fatima ka fola akoko min ya jitemna kala je ko gele ya ko abe nun nyonje ka be ni ga wati ni bo akko doni min kama ni akli bara so ni sugal ko la mai ga ale kana prime minister la ay ira ka fo ko ni jere je kulu mun flene na be siante ko fo nyama ko ate sara ko no wa ane sara ko amasiki fangale fe Fatima ka fola o ko fa mun na bo docteur sugal ko la mai ga ale da hono nyama abina fo mu ko fo albi munya maliki jaw colonel maliki jaw se ko ko maliki jaw abina fo ana jedo be nyama ulu ko mai no ko tusla kuma ine Fatima ka fola akuni ko ndate mina kalaje adu ma wati mina kom sisa an ngani no ko pew ka anya shimi jamana mara ko ne amta bolo mina kombi na manya ka fo ko o kera wati muna munya ashimi ko ta ale fanga ka jasu ka bo bada bolo ka kulle premier ministre ya ko di shogal ko la maiga ma ko mi kala ko akaka jigiso ko sabga mu sente mawire shogal ko la maiga atraga programme gouvernemental ka ta bukuna tiga ka ku koro wati temunu na mu fatrika bay albi akmara de ismail jara ko mu shogal ana asimu nyama ko shogal ya asimi ko asimu ko shogal mu nya ismail jara albi ayira ka ko mu sente jando ubu ko bara konala gouvernement ninga akoloshi bani sada kura munna atalen flani ni sada kura munna abina tamu sente o konala nyama ko akoro fo ka be gela fo ka fo abe gela o mu maliki jawe ba ka farata abada ko kana ta bi fli o konala o ye fli akana bi fli o konala tushla akoni ya jitemna kalaje albi mu sente manu ni gouvernement ni nyonchila la nyama ko gelera fo ka fo ko agelera ko ako wati sira era ministre mun be no de ikasa maiga ko maliki jaw ay koro fo ni ngati ya ka bo ikasa maiga ale dakono ka ira ka fo ko min se ame domna ko bi o transition ko wati be bolla anofe ko mo ba ko ka to ka bara ko okay ayo kuma tiga ka bo ikasa maiga ale dakono tiga ba ka fo albi amon me domna ko bi ni chaba fly na be ni jekulu fly na be gouvernement o ko fo kana bla mu ni sente mawla ka feran da bali bela jele ke jamana fama no be colonel ashim ko ta ko fo mir na mun bala mali jomu no oba amir akilla ko kana aka mali joy ko kana aka mali ko ko na flijila da fani flani anya sama ga bo prétoire ale kono ismail jara ale sama ngala mod may ga nyama ibunya obala no bunya jara nye bunya barka nyira bi foki wali mando no be min fodron mali kura way kado ambo min nofe ka antoni tabolo ina no ne nyeta la de sigata la ko anga na nyogon blogu de ho na mara kuma klole du kenta la de mali kura ambe min nofe anya min fo ndo amakla fro de mo gani nani na tora ni njugo ina moi je vois pas bien yama madame ne folo sigata la de madame ne ashimi ale ni shogel ani maliki jaw sente nunu ganga barake minangile ngoro no ya soro shogel be ka bara dike ka soro ma sente consulter ka soro ni sente mo benkula o ko re ki ba soro ayre fana aka agenda do ba akilna wore bala min tani shi no ya soro ashmi de be ka ablala hakilina bula no ya soro maliki jaw fara be ka foli dike hakilina be ala donc problème yi mi nunu ga fara nyanga ko ku sigi ka kuma o ka nyanga mfo no te fam yela na nyinta min dale wallahi nyama won sirala ni te kuna bolo ambulu ko abada tegere fo vivi shogel vivi hashimi maliki beka janda shogel beka ni ngeta hashimi ya keta ce n'est pas la solution mali amu ko tola de abada nesrana ko wallahi ikele besrana parce que ou bien ani felo ko do ka nyefanyi felo dogole ngono nyima ka fu voilà felo dogole no felo ko ni bi aka nyefo ma yena am ka femu fam nyama masaba ke do bi kun fede bon ni te masaba yo parce que do fana be minu te ka kuma olu be kerefe o sadio be kerefe wage o be kerefe muribo be kerefe nu fana be olu fana be kerefe olu fana les 5 colonels olu bo lawo olu fana te ka kuma 5 colonels te benen go finitigi wero be minu fana be duguma minu fana be joy ngono te ka kuma donc problème ye mi mun be ka aun bele mun be mali bay ngo mun dun kera munu to fanya ko ko jona bana c'est inquiétant abe ma joro de non nyama abe ma joro fo ka fo ne mi ni abe ma joro de abe ma joro fo ka fo ka abe joro ko da ko ni be jiko jiko abe ka ça va pas ji dugul la ko ni a loi électorale yi se lu ya la be jogodi ni gal be siki u ko fo u ka ni fo sente olu yu ba mamuna ka ni fo
Yendo ke loi électorale fen jama ba ko minu kanga yelma siga tala de parce que mali te makelen boy abada mali afora ko mali kura de afora ko ka yelma luke mais na afora ko amanye ko kalaje bi ko do ni fla yelma la e gouvernement ko kulu tu yere la ko do ni nabli ko tu yere soro ni ngono ona tabe sente ya la teme abina ta kata di ashimi bla ko nyama sa ka ashimi bla ko nyama sisa n'a tɛmɛna Asimiya a papier signé mun bɛ na fɔ ay gouvernement janfa a bɛ na kɛ cogo di gouvernement tɛ taa sɔgɔsɔgɔ siga t'a la o sɔgɔsɔgɔ donc n'a ma ɲɛ n'o de bɛ sen na ni gouvernement de kan ka taa a ka taa ka sisan yanni su ka kɔn a banna siga t'a la dɛ jamana in kɔnɔ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o ka fɔ personne n'est indispensable ayi ni karisa tɛ a ti ɲɛ o tɛ kuma ye dɛ o tɛ maliyɛn bɔbaden de bɛ yen a caman bɛ se ka baara in kɛ a caman donc ni problème min bɛ anw tɛ maa kɔ koyi anw ko Mali de Maliba ni problème min bɛ ni situation in bɛ cogo min na dɔrɔn u kana to kɔla munumunu na vraiment u k'a fɔ an ye u kana to kɔla munumunu na ka u ka ɲɛfɔ a banna u k'a ɲɛfɔ bɛɛ bɛ lafiya e ne min vraiment malikɛlaw de don tant qu'ils ne sont pas solidaires là n'u tɛgɛ u ti ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn janfa a ka di bɛɛ ye a ka fɔ ko karisa cɛ in tɔgɔ ye dɛ min bɛ kuma CNT la f'a ye bakɔjikɔrɔ ni ko in fɔ nin Nusa tɛ a ka d'ale fana ye tuma bɛɛ a ka bɔ assemblée kɔnɔ version rouge b'a la kosɛbɛ donc mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ a ko kɛnɛ ma bon yɛrɛ in nafa t'a la Choguel fana a ka d'a ye tuma bɛɛ a ka fɔ ko Choguel ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ c'est pas important o tɛ ɲɛ koyi nafa ye min ye dɔrɔn il faut aller c'est-à-dire a ye taa objectif yɛrɛ nɔfɛ a banna baara ka kɛ an bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ kuma ɲɛna Choguel wo Nusa wo Maliki Jawo yɛrɛ in ka dabila bɛɛ on a besoin du Mali kura a banna Mali avance n'o tɛ kɛ a k'a dabila a ka bɔ yen ko in bɛ cogo min na vraiment c'est compliqué u bɛ bɔ yen de c'est compliqué an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana bin bɔgɔ bugurimugu siyɛ ka kɛ bin kan ko in ɲamini min na c'est compliqué ɲɛma ko in sɛbɛkɔrɔ ɲamini de don a to an ka te min fɔlɔ parce que kunna k'a daminɛ nin don fo bi ma suna ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka a bɛ maa siran koyi min na bi deux pas un pas en avant 99 pas en arrière ko wagati dɔ la a b'i n'a fɔ ko kuma yɛrɛ nege bɛ bɔ i la hali tɛ sama yɛrɛ nege i bɛ siran ka kuma jamana in yɛrɛ kɔnɔ walahi non c'est compliqué i bɛ siran ka kuma walahi i bɛ siran ka kuma jamana in kɔnɔ e m'a ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa ja yɔrɔ jumɛn siga t'a la dɛ est ce que nin waati bɛɛ lajɛlen aw minnu sigira sen kan a ka gouvernement k'a ka baara k'a jate minɛ ɲɛma i ye mun fɔ sisan ɲɛma loi électorale ni Choguel taara ni mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ tiɲɛ don caman b'a la a kan ka yɛlɛma caman b'a la a kan ka yɛlɛma nka problème bɛ yɔrɔ min na ko in kɛra cogo min la a kɛcogo de ma ɲɛ a ma ɲɛ dɛ aw ka taa birifini bɔ ɲɔgɔn na ye n'o tɛ loi caman taara CNT kɔnɔna la jabarani ma taa o la o Samsiri ma tɛ ko in yɛrɛ bilama in tɛ n bolo awɔ parce que voilà parce que o fana fɔra hali o don na an ye Isa Kaba bisimila Isa Kaba y'o de fɔ a ko nin ko in na loi caman de taara a taara ten cogo la ka tɛmɛ malidenw tɛ mais tellement a fɔra ko loi électorale mɔgɔ t'a dɔn cogo cogo CNT mɔgɔw yɛrɛ sera ka ORTM ni journal télévision so caman wele ka n'u tun pour que o k'a ye min bɛ ka kɛ assemblée kɔnɔ donc tɔgɔ ɲini ko dɔ de b'a la tɔgɔ ɲini ko dɔ de bɛ yen ça va pas CNT ni gouvernement a ye ɲɔgɔn faamuya a banna ou bien Assimi k'a ka responsabilité ta a banna mais an kɔni bɛ fɛn min f'u ɲɛna ɲɛma an bɛ mun fɔ colonel Assimi Goïta ɲɛna ani colonel Duri tɔ in kosɛbɛ ɲɛma Mali in b'u bolo dɛ farafinna in b'u bolo dɛ ayiwa wa an b'a ɲini u fɛ ɲɛma u ka a kɛ masa in dama ɲɛma u ka don da kelen fɛ maliyɛnw bɛ min fɛ transition bɛ k'o de kɛ siga t'a la o mais an bɛ ka kuma o transition kelen de kan parce que min kɛra o CNT la ça prouve que transition yɛrɛ dama ça va pas voilà donc o ka fɔ dɔrɔn an k'o fɔ a bi fɔ n dɔgɔ an bɛ taa an bɛ se min ye Ablaye Jara an b'ale ka fasiri an b'o ta Ablaye kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant an bɛ nin bɛɛ la maa dɔw bɛ yɛrɛ ɲini na yɛrɛ ɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye n dɔgɔ min ye awa i ka dɔn faali jugu a bɛ ka da awa i ka dɔn population kan a ko nin ko in kɛra yɔrɔ min o ye Jalasago ani Sege nin bɛɛ bɛ yɔrɔ min awa i ka dɔn o bɛ Bankasi mara a b'o ko fɔ a ko maa caman olu bɔnɛna u ni na civil minnu bɛ yen n'olu jasora ka tunu n'u ye a bɛ maa 30 jate bɔ magasin dɔw bɛ awa i ka dɔn olu kɔni bɛɛ minɛna ni k'a kɔnɔfɛnw b'u kɔnɔ ni ka tila ka tasuma d'u la nin ko in kɛra yɔrɔ min a bɛ Jalasago ko fɔ ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ dɔgɔ nin ko in an b'an yɛrɛ ɲininka mun na nin bɛ kɛ waati o waati ni minisuma ka mandat n'o kan ka kuraya dɔgɔ a ɲɛkɔrɔla la ni kasara sugu awa i ka dɔn o de bɛ anw sɔrɔ Mamadi Ba in kɔnɔna na Patrick Ba kumana a ko Ablaye Jara y'a jira k'a fɔ min ye awa i ka dɔn an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ tigitigi nin maa hakɛ de bɔnɛna u ni na ale kɔni bɛ don min na olu tɛna se k'o fɔ
nga sigate mina su ko ni chama mbade o yera kasuma dona boutique daw ni magasin daw la olu ye balo boutique ni magasin de way kado ka fo minye ni ngoy ma fala jugu minye way kado ma minu tisira alanye minu ngoni te ala yere fando olu mo way kado olu de ni waliyata ka nyeshi anga jamana ma ako groupe terroriste olu minu be way kado kabiru jumado nu kembe ka jala sagu ka lamini ni way kado mo kulela mangala de fora ka fembe fo tamba mena shima bo ako alaba sigri do jwengalo klita ani shegi ndo kanga waliya jugu minge kuyo waliya sabu nunu ngulila way kado ku kumbe machama mbade bo ado kumbe moto bala ado yero kumbe minya way kado pikopu kumbe okono ufleka jala sagu de lamini ya membe bulika bo halibi wa soro buli yoro de be ndo kuma no ufleka hirika ka do way kado ni yoro ko folena mashi masaka buli ka village ka lamunu kana yoro do mine ka asega sege chef fem village kono ado ka be fara nyonga abe fara la nyonga jirisu mba dokoro ufara le nyonga ufleka do dugu kono sa do ne dugu kono minya away kado butiki ni away kado magasin minumbe uye ta do abela jelena ga yeni ta ka do ala uye ala mine umogo be mina minuna akono uye lu be de fara nyonga away kado ko mina ka tanu basiri ka bako akoni min vle ne away kado abi ma kamana gwa minya away kado tarani ma doyi utarani ma minuye abini ka ma bisa banyo abi abo bo nga wati mu tarade away kado ma minuna na fugo runa na ka fo jaja minya kare kono na bulongoro na fambe akembe sukonye away kado suko ere dai abla jara ako arme ale ko ni welela arme wulile do ni watina avec ils sont minye ni yoro ko folay arme be ka gushili ke fambe fe ni arme ere bi nywana ako ni min vle ne no ye jala sagu ni ngwale min vle ne kake ye ni ngwale sugu away kado sege fambe la ba yira ka fo ku bi fe ka away kado juguyata ne ka nyeshi o yoro invalama ngo min vle ne terroriste minundo ku ni do so do karla nywana sabu do so nunu ya nyini ku bali ukana sega ta ukoda ufana kwa basirike bako ako jala sagu sege ubet menen boka boy yoro wala ube minum be bankasi marala no serke de bankasi mimbe away kado uka ukono koy so boy ka foku bita bingani wala ta o yoro ufana segere kele sokura o sembola wengoro sembola ananyu anan chama ako wati do kuma sera anga jira limana no ka do ka fo minya away kado fama ukoni be ka bundeni ke ni yoro ko folena sabu minya away kado nyemi o de ka fo fama be ka fambe salo ka be fara nyanga bingani wala tikila manu ka away kado tika dauka fama yara ni terroriste do karla nywana sigata mina minu ye jala sagu away kado bingani wala ta ka sigere ulum mawdedu basirika ba ko akoni wati laba nungo nana minya away kado anga fama aran for kuro ko de be kata ga nimma ko fele nu ka se ku bali sabu nun kali kande ka fo samia mi zele fleni fo habu minye sene away kado ateke jamana chamanje bulo ife jango te dunga fa away kado o kasabati ndo minya away kado bingani wala tikila maw ku buso ko so be anga jamana chamanje bulo abla jara ni ya ka fasiri away kado nyabo sebe ngono sebe minu ko ma ko l'indépendant o ka bido boli de nyabala marbe ga nyama bonya asebe ko jarani ali bi amaida kan ngola ku so le menura fm ne la ko non to an nani to mi murumuru duru amela selike ni watina ka bojela ko ji kun mani wora dala ne ko sura 76 33 43 03 nyama ne be bolo ko shiga do info matin ne be bonne ali ni ye fatri kala jagulu ni ye ko ka fasriye ko mali ne gine chelala nyama ko jamfan ko ni ko o sekele ko ote munye fatri ka baye ayira ka foko abeni ga wati ni bo kibara ko ni o chari la munye bolo la sira fe amena ye ka foko ali video mani do ko ni fene bora ko kumara ko ga babu jume ni ko nyefo ayira ka foko munye gine Conakry uluka shebeta mazar mbeno de Abakar Sidiki Kamara uka ministry defense do Abakar Sidiki Kamara ko ale ko ni mbe ni wati la banu na munye France ko fe ko aka ale France chef d'état major ko ye nyanye ko benaka ka foko dona na tawla ko France bena na ka basi do sigi Mali ale ne gine ko ni o frontière ula ne mai bena ka foko kibaran ko ni asiba ko chari la akuma chara foko ka foko achara na manya ka foko ko fa ko achara gine marabaw yere o boru ka dade o konala ministry mu yere na ale kume ni kenenga no de Abakar Sidiki Kamara defense ministry ko adimo adi nema ay ko fa ko ni ka ata flara ka foko ale kume tama mu na munye France ko fe ibena ka fo ma chama mu ka tama mbla mine mu ngono ko ute ko ma kana blu kuna abada ka foko munye la gine ane Mali ko lu bina jamfata ninga ba Mali ba ko segere ko kuma ko ko utala ko ka foko munye France ku bina nu ka bazile sigi munye Mali ane Guinée frontière la nema ko kuma ko ko ute sina abada o fena te manu ka foka boy
n'a ma ya k'a fɔ ko mun ye ministre min yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ale ye babu ni ka a ɲɛfɔ ka chef d'état major n'a bɛ Guinée chef d'état major général des armées ale fana bɔra ka kunnafoni ni ka a sɛbɛkɔrɔjɛya k'a yira k'a fɔ ko nin kuma min n'a bɛ sen na k'a fɔ ko Français ka base militaire dɔ k'o bɛna sigi Guinée ani Mali frontière la ne ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko wuya kuma dɔ bi ko wuya ko kuma dɔ bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa min yɛrɛ bɛ ka jamana mara nin waati na n'o ye Guinée yɛrɛ masakɛ ye n'o de ye Mahamadu Doumbouya a yɛrɛ fana bɔra a ka daden kɔnɔ juma tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 17 ma a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kɔrɔfɔ mun ni k'o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye wa a bɛ kɔrɔfɔ mun ni k'o ɲɛfɔ laginɛkaw ye fo ka n'a bila mun ye malidenw na ni ŋunuŋunu kuma mun n'a bɛ sen na u k'a dɔn k'a fɔ ko ni ŋunuŋunu kuma ninnu dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana fila in ni ka an kari ɲɔgɔn na n'o tɛ ale Mahamadu Doumbouya n'ale de kɔni bɛ ka Guinée mara bi maa mun de fana bɛ ka Mali mara bi n'o ye Assimi Goïta ye en tant que olu bɛ jamana masakɛya la ko an k'an sigi n'a ye k'a fɔ abada k'a fɔ ko mun ye Faransi ka base ko bɛ taa sigi Mali ni Guinée frontière la ɲɛma ko o kuma kɔni ko o t'a la mun ye hali bi Mahamadu Doumbouya a ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i lafiya k'i hakili sigi Mali ne Mali lafiyara Laginɛ bɛ lafiya wa ale ni Mali kɛlen bɛ k'i bolo mun di ɲɔgɔn ma ɲɛma ko bolo di ɲɔgɔn ninnu baaraw bɛ tɛmɛ fo ka taa gɛlɛya ka taa a bɔ an kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hakili jiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko hali juma jan tɛmɛnen mun ye Laginɛka dɔw bɔra taama na ka na Mali kɔnɔna la yan u ye kilomɛtiri mun tagama kilomɛtiri 1000 ani kɔ ɲɛma walasa mun ye an ka jamana ɲɛmaw ka n'u ka dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ ka ɲɛsin n'u ye CEDEAO maaw ani UEMOA maaw ka ŋaniya juguya minnu y'a ta ka anw sɛgɛrɛ mun ye Mali ni Guinée ŋunuŋunu kuma min bɛ sen na k'a fɔ ko mun ye base militaire dɔ bɛna sigi ɲɛma ko nkalon don bi ko nkalon don sini telefɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ info ma tɛ ale kɔnɔ fasilikɛla jɛkuluw ni y'olu ka fasili ye Mali bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ radio ye Nura FM ye ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la a bɛ Jalakɔrɔji a b'o kofɔ Nura FM 76 33 43 03 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye ndɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye inter de Bamako ale kuma bɛ maa min kumanen don o ye fasili jɛkulu ye o ko a ma ko i k'a dɔn rédaction u y'a jira k'a fɔ transition a dɛsɛ bɛ min ye système min kun bɛ yen kɔrɔlen n'o ye Ibrahima Boubacar Keita fanga ka waleyaw n'o ka taabolo ye ko o kɛlɛ anw ka transition ko a dɛsɛ b'o la dɛ ndɔgɔ ni ko i b'a lajɛ Ibrahima Boubacar Keita fanga i k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye k'ale dafiri bi k'a yɛrɛ ka ko kɛ c'est tout c'est fini a bɛ yuruguyurugu a b'o kofɔ fɛn min kɛra sababu ye k'a dafiri i k'a dɔn ɲamili jugu ani ta sidɔnw fara faralen ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn bonyabaliya ani jamana in yɛrɛ bonyalibaliya o de kɛra sababu ye Ibrahima Boubacar Keita fanga i k'a dɔn a dafiri la nka an bɛ don min na i ko bi transition u ye i k'a dɔn anw nisɔndiya yɛlɛkan bɔra kwa nka gɛlɛya in ye min ye o de ye k'a fɔ min ye transition yɛrɛ a bɛ ɲini ka kɛ i k'a dɔn ni ŋunya dɔ ye sabu min ye jamana marabaw ani i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko a gɛlɛyalen don an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye i k'a dɔn yɛlɛmali minnu bɛ yen n'a kun fɔra ko olu bɛ kɛ o yɛlɛmaliw i k'a dɔn a caman bɛ yen a tɛ ka kɛ dɛ dɔgɔ a b'i n'a fɔ i k'a dɔn ka ko kɔrɔ kɛ ka ko kura labɛn dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye tɔka jɛ ye ko kuma na an bɛ don min na i ko bi ni wuli ka jɔ ma kɛ teliyala dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a laban maa minnu bɛ yen n'olu kun kɛra sababu ye ka burama fanga k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ k'a kɛ c'est tout c'est fini u bɛ bugunatigɛ wɛrɛw kɔrɔ olu bɛ k'u sɔn kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ ni waati laban ninnu kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu kɛbaw i k'a dɔn ani ɲamilijugu kɛbaw olu ye fɛnw de ye maa minnu bɛ yen ni i k'a dɔn u lakodɔnnen don wa bi marché ni i k'a dɔn fɛnw bɛ ka ta ka di maa minnu ma olu ye maaw ye minnu dama dɔnnen don sabu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de bɛ yen sɛbɛn minnu ye minnu kɔni kɛ bɛ k'u sen don i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ olu ye maaw ye n'a dogolen tɛ maa si la fonctionnaires b'o la magistrats agents de forces armées ani sécurité min ye professeur libéral ye ka taa se commerçants ma industriels ani k'a dɔn notabilité traditionnelle a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu kɔni bɛ waleya min na i k'a dɔn fɛn dɔ fɛn min tɛ bi la ko ye a ko dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun min kɛra k'a daminɛ kalo tile 6 ka taa se juin kalo tile 10 ma waleya minnu kɛra jamana in kɔnɔ marché minnu n'olu dira o marché ninnu kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu tulo kɔrɔ suminen don a caman y'a dɔn k'a fɔ ko in laban a bɛ ɲini ka kɛ tɔka jɛ sabu minnu kɛra jamana in firiba ye olu bɛ bugunatigɛ wɛrɛw kɔrɔ ne ka n'u suru i k'a dɔn jamana in kan kelen dɔgɔnin ye jateminɛ kɛ siman dilan usine min bɛ yen n'a dayɛlɛ la n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko siga bɛ a ko la o bɔlen kɔ yen min i k'a dɔn lithium waleya min n'o kɛra n'a kɛra Buguni a kuma ka ca min ye miliyari 9 o marché o taara ka di i k'a dɔn jɛkulu dɔ ma i k'a dɔn min bɛ société Simo Telecom min b'o ko fɔ miliyari 9 o fana ye kuma ye kuma min n'a cayara kosɛbɛ ninnu waleya fɛn fɛn filɛ nin n'u kɛra anw ka jamana in kɔnɔ ninnu ye fɛn ye fɛn min n'a kɛ bɛ ka maaw hakili la kunu ni maaw minnu sɔmi ka ja ko ko ja ko min ye Ibrahima Boubacar Keita fanga ye ale de sinsinnen bɛ anw kunna hali bi sabu maa minnu b'a kɔnɔ u ka kiw kelen min ye
miliyari kɔnɔntɔn o min taara ka di marché la marché min bɛ n'a bɛ away ka dɔ société Sumo Telecom n'a b'o kofɔ AGEFO de ye ala minɛ ka away ka dɔ marché ka wari ta k'a di yalasa marché bɛ se ka di société Sumo Telecom yalasa marché bɛ se ka di olu ma a dɔ la n'i y'a jateminɛ nin waleya min filɛ nin n'a kɛra ni AGEFO y'a kɛ ka kɛ dɔ ka garantie ye wari mugu ta k'a di nin waleya in de kama min ye away ka dɔ madame Boire Fili Sisoko a bɛ kaso la sabu min ye away ka dɔ miliyari 100 ale y'o ta k'o di away ka dɔ Gostar min ye Sidi Mohamed Kayasi a waati a y'o ta k'o di garantie la k'o kɛ ɲɛbila ko ye yalasa olu bɛ se ka fɛnw san cogo min se tɛ maa min ye cogoya tɛ maa min bolo aw b'o ta jagoya ka marché d'o ma gouvernement bɛ tila ka wari bɔ a kun tuguni k'o wari di min ye away ka dɔ olu ka taa ka t'o marché exécuter o tɛ kabako da ye wa jamana ye an b'an gomi ni ka taa an jaabi parce que kabako a ko nin ko in na an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ Malikura a bɛ min so min sigilen don o ka bɔ yen Dio min ye away ka dɔ marché min n'o taara ka di n'o ye ciment dilan usine nɔgɔ min ye kamalen fila bɔɲɔgɔn a dirala k'a fɔ k'olu de don Papa Umar Samake ani away ka dɔ Amadou Sow ni maa fila minnu filɛ nin a ko Papa Umar Samake maa don min away ka dɔ Papa min ye Amadou Sow ye maa don min ni away ka dɔ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ maa t'a dɔn a maa min don nka Papa Umar Samake siga tɛ min na away ka dɔ bɛɛ b'a dɔn maa fɛn fɛn bɛ ko in na Papa Umar Samake min ye away ka dɔ a ka waleya a n'a ka taabolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Karimu Keyita tout dafili siga t'a la dɛ dafili tɛ nin na dɛ ko bɛɛ b'a dɔn Fasiri Kaba de y'a fɔ koyi ko bɛɛ b'a dɔn ko Karimu Keyita o jɛɲɔgɔn de filɛ nin ye Papa Umar Samake Karimu Keyita jɛɲɔgɔn de filɛ nin ye ayiwa Papa Umaru min filɛ nin ministère de la défense ani ancien combattant marché away ka dɔ bi shura kan cogo min ka d'a ye i ka dɔn k'a fɔ k'o de filɛ nin ye ka na ciment dilan usine ani dɔ farala ɲɔgɔn kan ka na o dayɛlɛ Karimu jɛɲɔgɔn wari in bɔra yɔrɔ jumɛn wari in ye mun ye miliyari 50 o ta ka na k'o bɛna kɛ ka ciment dilan usine dayɛlɛ nɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ yen minnu sigara away ka dɔn nin ko la kosɛbɛ minnu siranna minnu dabali banna away ka dɔn minnu y'a jira k'a fɔ away ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita a ka marabaa minnu bɛ yen fugulan min bɔra u kunna u taara fugulan wɛrɛ de ta ka don u kunna yalasa ka se ka maaw bila dibi la ka maaw bila fili jugu la a ko ka bɔ yen min ye away ka dɔ lithium o usine min fana bɛ yen ni a fɔra k'o bɛna dayɛlɛ min ye away ka dɔ Buguni away ka dɔ o fanfɛla la a ko i ka dɔn o fana dicogo o ye maaw kamana guwango ye ka taa sɛgɛsɛgɛ ka taa ɲini a baaraw daminɛna 2016 ka tɛgɛ da kan ko a baara bɛna kɛ o daminɛna 2019 gouvernement min bɛ anw kunna transition Malikura aw ka tila k'o ta tuguni k'o di o maa kelenw ma o maa minnu dun filɛ nin fɛn caman bɛ a ko la koyi sabu a jirala k'a fɔ société lithium usine in dira min ma anw ka premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen k'o sen bɛ a la ale dɔnnen don o dɔnnen don k'o sen bɛ a la min ye o garade dɔ bɛ yen k'o sen bɛ a la ani ka dɔn député kɔrɔ dɔ nin bɛɛ ye away ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita masuruyamaw ye away ka dɔn k'olu sen bɛ a la ka tila ka wuli ka jɔ kɛ ka lithium in k'a ta k'a d'u ma nin cogo in na n dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan dɛ nin premier ministre min filɛ nin i ka dɔn k'a fɔ hectare 20 bɔɲɔgɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na a mankan n'a tibitaba a barika bonyana kosɛbɛ a y'i sen bɔ o la Fasiri Kaba ko a ko a jirala k'a fɔ société min filɛ nin ko away ka dɔn a créer yɔrɔ min o ye Londres jamana de wa ninnu minnu y'a créer multimilliardaires jamana wari multimilliardaires olu dama de don Ibrahim Boubacar Keita fanga maaw de don olu de filɛ nin ye ka na ni bugunatigɛ wɛrɛ ye marché taalen filɛ nin ye away ka dɔn ni ka d'u ma o tuma bɛ don min ko bi Malikura an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ transition dɛsɛ bɛ ka Ibrahim Boubacar Keita fanga système min b'u bolo o kɛlɛli u tɛ ka système in ye dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ninnu fɛɛrɛ bɛ ɲini ka bonya ni transition ye u tɛ ka système in ye dɛ bɔra ni sa ye walahi ɲɛma u tɛ ka système in ye dɛ Fasiri filɛ nɔgɔ min ye away ka dɔn rédaction inter de Moko n'a ka di ye taa san 18e année hebdomadaire d'information générale numéro 831 du lundi 20 juin 2020 u ka contacte bɛɛ b'a la anw y'a bɔ page min kɔnɔ o ye page 5 ye i bonya b'a la ɲɛma an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ayiwa n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye 80 villa o fana bɛ ministre min bolo villa 80 ani université privée ani maa minnu fana bɛ yen minnu kɛra sababu ye k'an ka gouvernement ka sow san a feereliw ma u y'a san sɔngɔ dama tɛmɛ diya la nɔgɔ ka dɔn aujourd'hui c'est notre jour ayi bi kɔni yan siga t'a la dɛ an ka taa Gawusu an bila sugu la an ka taa dɛmɛbaaw nɔfɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafanaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafanaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ n'an ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafanaw ni walijugutigilamɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ o tɛ sara min na 80 0 11 10 walima 80 0 11 10 22 walima 98 17
Abeka asula ka kile ko fan laje ni ka taa an nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don château filannen bɔ ka ban pɔnpu minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu Abeka asula u ka dagamana pɔnpu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pɔnpu asula a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na pɔnpu ACETC wura kanu a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagamana pano ye k'a daminɛ 335 watt fo ka taa se 50 watt ma aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la Abeka asula nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagamana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka kuran mara aw ye k'a daminɛ kilowati 10 fo ka na se aw ye k'a dɔn 2 kilowati ma n'o ye kilowati 2 ye min ye batiri N2 ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san 6 fo ka taa se san 10 ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ korean batiriw n'o bɛ u kofɔ min ye dagamana ondilɛriw ye a sugu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka jɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisi wasa kama ondilɛri hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen ondilɛri qualité o qualité min bɛ yen n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ Abeka solar ye an balimaw Abeka solar kɛn bɛ ka lampadaire qualité sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an ka hakili sigi yalasa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma jugu ye Abeka solar o filɛ nin ye Sotiba l'école min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lycée Mamadou Mokhtar Ba o carré ba in kɔnɔna na aw ye k'a dɔn Abeka solar aw bɛ a cogoden ye ni wulili ka gɛlɛn aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci Ba Kanu bɛ yen ale ka numéro o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye Ablaye Keita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 Abeka solar e kɛra tile ye anw bolo mɛ cogo tɛ tile min na koyima balimakɛ balimamuso ni ko min kuma ma se k'o ti karaba koyima o ye bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka te min kɔnɔ sabula an y'a mamutu mɛn a bɛ waati jan bɔ Mauritanie Niger Tchad a y'o janjo kɛ k'a doni ka na yɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen k'i dungo sɔrɔ te la koyima a te kabini n'a min ko fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ i ye te min sabula chinois bɛɛ lajɛlen bɛ girin te min nɔfɛ k'o te kelen de ye nin ye koyima a bɛ sɔrɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la i hakili to a la min y'a fɔ ko ye i k'a dɔn bulama ni ka te vɛri sigi a cɛmancɛ la te b'o kɔnɔ ka sɛbɛnni k'a la ni bilenma ye ko koyima o de ye te lakika ye koyima te feere yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ suguba la min ye daba naani kɔrɔbɔrɔ butigiw i n'a feereta bɛ sɔrɔ koyima te yɛrɛ yɛrɛ ye ayiwa baasi tɛ an bɛ sigi aw ye k'a dɔn an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ awɔ an bɛ foli ta ni an b'a lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma o bɛ kɛ o ani lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ hali bi dɔgɔkun k'u sɔgɔlen to kosɛbɛ Nura FM na 94 tiɲɛ Tomi murumuru 5 kosɛbɛ an ka taa ɲɛmaa bɛ bolo dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye ko ma ko suwade babako laaya jara laaya jan a kumara a ko an ka taa Banaba mara kɔnɔna la n'an taara Banaba i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lakɔli mɛtiriw u gɛnna ka bɔ kilasi kɔnɔ jaalisiw fɛ Banaba mara o kɔnɔna la mun ye laaya jara ye a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya kɔni ko o carila nin dɔgɔkun laban in kɔni na a yira k'a fɔ ko lakɔli mɛtiri minnu bɛ yen n'u kun bɛ kalan kɛ mun ye dugu min bɛ n'an k'a ma ko Piyabugu ani ka taa fara mun ye Cɛrɔla kan ninnu ye dugu mun n'a bɛ Banaba mara o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko juma tɛmɛnen ko mun ye diinɛ marifatigiw taara cɛlɛ ko u ka ye cɛlɛ mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko lakɔli mɛtiriw ka kilasiw bɛɛ lajɛlen k'o datugu ko kalan kɔni ko o kuma t'a la n'a bɛ nanzara kalan o kɔfɔ Patirikeba ka fɔ la a ko mun ye ni bamanci ninnu ye waati mun na kɔni u ye lakɔli mɛtiriw gɛn ka taa so ko mun ye u ye tasuma de don mun ye lakɔliso fɛn bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko dugu kofɔlen ninnu filɛ nin n'a bɛ Piyabugu kofɔ ko ka taa bila mun ye Cɛrɔla la ani Banabacɛ yɛrɛ ko waati tɛmɛ mun ye kulo 20 ani dɔɔni o ɲɔgɔnna aw taatɔ k'u ye kankarida kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa k'u bɛ segin ka na kura ye ko n'u nana sɔrɔ lakɔli mɛtiri kelen bɛ ka kalan baaraw kɔni k'o bolo da nin dugu kofɔlen na ne ma ko maa min fa k'i yɛrɛ fa ka Patirikeba ka fɔ la a ko an ka segin kɔ dɔɔni a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bamanci ninnu kɔni u ɲaga dalen bɛ nin waati na mun ye Kulikoro o mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko mun bɛ n'an k'a ma ko Nara ko ka taa fara mun ye Banaba kan olu kɛrɛfɛ dugu ninnu k'i bɛna ye k'a fɔ ko bamanciw kɔni k'u bɛ ka gɛlɛya ta k'a maaninfinw k'u sɛgɛrɛ Patirikeba ka fɔ la mun ye laaya jara a ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Banaba
gendarmerie munu obey ko mi bamantu tra bigale wala ta ka gendarmerie ka asegara banaba mara ko konala ko akara so ka tieni chama ko ke na fatriga ba fola akwa ngoni medom na kombi ki wala chama ya ida ka fo ni bamantu nu mu ne ni bara dugun ke ku be singa tu da mali ani murtani frontière la ko bamantu nu mu ni ke wala dugun ka ke ka so ka do murtani ko konala ka medom na kombi ko wuli ka joka ke wala sa ni dugula dew so ka sika kalam bara ni ka atime dugum na ko ni pleni na sama ka bo so de bamako donc ni fasiri be min bo inter kono halbi inter de Bamako min ya away kado aka focus olu de kuma be kuma kelimbe away kado o de kono ya dira ka fo ministry do min gu nyeshine be an ga domaine ananga du koloko bema kado ni ministry yi away kado ministry musodo villa bishegi away kado ko de babulo ani université privée do mana oka usrati kala ya dira away kado ko an nani min fleni association minumbe na be musunje kulu ko fo ma do mi away kado ni awa abora olu do de la nga mi don mi ne ko bi mi nya awe kado abinyini kam mi na atablo fe koy sabu ni jete mi ne ke ni ngele ministre anaki pa ki puti idado ni ngonu na mi nya awe kado kam mi ne like ka nyeshoma ashima korashie ni ngo imbe mkofo lycée de Badala wati temene na mi nya ayemi uli ka joke ka keleke kulu ka yoro ko bi na mi ne nga mi nya yoro ni nyamili jugu ko kera so be ministre ngoni sera ki tika da yoro ko fulinga aye awe kado yoro jo yoro ko fulinda ni ya yere ka ko ta kulaje ibai ka fo villa mi mbabulo ka be villa bishigi abulu bo logement sociaux chama be ay minu détourner unyami kunyeshini ayere kuna ko université privée ayo donjo ko be location na ni watina akuna ngamba be fo antina klala bi koy ngamali yere ka administration ka jugu ay mi o de ka cadre do ta cadre minu be ne be away ka do bulu mana bo fon were fe abulu ta ku do gouvernement nu nana uti do were ke yere ka affaire nu ka fon ubulu de ke yalsa ulu se ka nyesoro akoni yefenye fami nabi ma kamana ko ministre min be gouvernement de transition ado yere fana be away kado ko mi don mene ko be min ye faso ye aw se ko tira o baka jobbi away kado ko ndo mi ko bugo away kado ministre wa yere ka fo min ye away kado fuga kati fugala wa ka yoro do be ka nga nywa nyini gade mali ko kuma min na bi fo yelma ni ngoy bela jile eta bi ta joni ta dunde abi nya joni magonye ngo tumi ango sigi ami don mene ko bi ako away kado nyini galo bi ke yelma enquête min be no lu be ka dabo yelma enquête nu yelma abisi nawa population a be tablo minga ale ko ni dabali banelo so min ya away kado ma minum be ni jigi dambo luka be ka waliya ke waliya minum be no bi ma kamana gwa no bi ma dabali ba anga bola aya dira ka fo min ya away kado opérateur économique ni minum be immeuble ba minum be no le fo so ka immeuble ye no taraka feru ma away kado so ngada matebe diala o fana kuma be sina ko aya dira ka fo min ya away kado kabiri mali adamne na du so ba de be du so ba min ya away kado lu ko ni be ko sego no dongo ke anga ba mali bayna ako du so ba joni kele musa torore away kado ale da ka du alfa umar kunari ale na ka du amadu tumani ture ale na ka jama ako ka boy minya away kado politique to minumbe idpm adema pds nunu de fenye femine away kado kemba go tegeda mana ingandai ko mana sapinye ni fanga sabai mana yere ko ni anini politique to nu mana betabulo minga ka damine habu habu fo bila no way kado ka fo ulu de fenye feminu tegeda dambe away kado jamana intabulo o ka boy eta yere minya away kado ibrahim bakar keta fanga ya alamine ka jamana away kado a imelu do be ni ulu buruja ulu di away kado kabako sirafe ako kele adira maminu mahali ni ulu jatemine ibaro ka fo ni beye makelonde ni beye tablo kelonde siga temina away kado nunum bela jerele fugulangele de be ukuda kele mamadou jaje ba away kado ale ministre de développement social o koroleye anaka ale dosa ale odo jaje ba ministre de développement social o korole o kumbe yoromi ayo yoro de sa Mamadou Gambi bâtiment mimbe ni away kado agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles de Moko ale o yoro sa Amadou Djige ikado ka Fédération nationale de la géologie et des mines ikado ka fo ko ayo yoro sa Omaru Nyangadu ni be ko amako petit baru ale immeuble woro yoro woro ayo desa immeuble mimbe ni direction du ministère de la santé no kumbe ala direction des affaires sociales o fana ka boy minya away kado direction des industries koro en bâtiment koro mimbe no be formation de magistrats nabo ko fo ani association des historiens de Bamako ulu ka bâtiment koro ale away kado ulu fara nyanga
olu bila kamangoro dagi min ye Umaru Duguri bâtiment min be n'a be mission d'appui aux réformes politiques n'a bo ko fo ale y'o ta o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Umaru Jigiba direction min be n'a be direction régionale du commerce ani concurrence o direction ko fɔ ale y'o ta k'o bila kamangoro nin bɛɛ ye maaw ye minnu u ye i ka dɔn jamana ka yɔrɔ minnu sa o yɔrɔ de bɛ ka fɔ nin ye Dawuda Ndaw ale ye bâtiment min be yen grande chancellerie de Bamako ale y'o sa la Mohamed Al Gagné direction de l'emploi du travail et de sécurité sociale Bamako o tiga ale ye tiga da o kan min ye i ka dɔn Manju Sambara ale ye direction nationale des impôts o kɔni ale y'o bila kamangoro Bouakari Sako direction régionale des douanes ale y'o ta min ye Boubou Ɲagadu o ye i ka dɔn division des cadastres ani i ka dɔn propriété foncière ale ye i ka dɔn o bila a kamangoro Modibo Yɛrɛnanko ale ye président directeur général Yara service ale ye immeuble saba bɔɲɔgɔn i ka dɔn ale olu ta Thiaw i ka dɔn k'a fɔ min ye centre national artisanat ani i ka dɔn bâtiment fila bɔɲɔgɔn institut ani i ka dɔn statistique olu faralen ɲɔgɔn kan ale y'olu fara ɲɔgɔn kan Brahima i ka dɔn Bacili direction régionale des jeunes rurales o y'o fara ɲɔgɔn kan min ye Abdraman So ale ye i ka dɔn bâtiment fila min be minnu bɛ maison des avocats ani i ka dɔn o tɔgɔ la ale y'olu fara ɲɔgɔn kan Modibo Jara logement 1 ani 2 min bɛ direction des douanes min b'o ko fɔ ale ye o fana ta ni k'o bila kamangoro donc n'i ye nin lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan Basiri Kaba y'a jira k'a fɔ nin ko in ye min ye a bi maa kamana gan sabu transition waati min u nana ni hakili b'a la anw yɛrɛ nin kunnafoni an y'a cɛbakɔrɔ dɔn k'a bɔkɔrɔ dɔn sabu transition kun wulila k'a papiyew labɔ k'u bɛ na i ka dɔn a waleya a labɔli ni sisan cɛ mun dun kɛra mun na transition kelen bɛ ka i makun nin dossier ninnu kan a ko bɛ cogo di ɲɛfɔli ma kɛ maa ye maa ti ko kalama a to a kɔni u y'a datugura de wa a kuma kɔni dabilala maa t'a dɔn fɛn kelen min kɛra nka a bɛ dugawu kɛ ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ a ko nin de ye anw ka Mali kura ye ayiwa ala ka dɛmɛ an ma tila fɔlɔ Interdit Bamako ni y'u ka fasiri ye ndɔgɔ an ka taa hali bi n'an bɛ taa misiw siga t'a la ala ka ni sababu ɲɛma indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye n'o ye Umaru Bari a kumara a ko k'an ka taa Zantigila o kɔnɔna la kosɛbɛ ɲɛma ko nin ye yefegeden dɔ ye yefegeden min kɔni ala de farala a kan koyi n'o tɛ e ko mun ye u kun tɛna taa kɛ c'est tout c'est fini wa mun ye ala de farala a kan yefege jumɛn ye yefege kɛ a min fari bilennen do ten yan awɔ fa kɛmɛ b'a ko tubabu a banna a faamuna o de ye yefege ye mun ye fatirikɛ ba ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye arabadon n'a bɛnna suye kalo tile 15 ma nɛgɛ ɲɛ 15 waati ko min ye sifinnaka saba a yira k'a fɔ ko mun ye nin yefegedenni a b'u bolo kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye duguladenw n'a bɛ zantigila sugu maaw ko fɔ olu ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka lakanabagaw kɔni k'u wele kosɛbɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko wagati mun na mun ye gendarmerie maaw kɔni u nana kɛnɛ o kɔnɔna la u ye jateminɛ kɛ nin yefegedenni n'a bɛ ni maa saba kɔni u bolo kosɛbɛ baliku saba bolo u ye fɛɛrɛ dabali kɛ ka baliku ninnu kɔni ka yefege in ka a minɛ ka bɔ o bolo cogo min na a bɛ don min na ko bi mun ye yefege in kɔni a bɛ mun ye u ka mara o kɔnɔna la nka fatirikɛba ka fɔ la a ko maa mun ye nin baliku saba ye a ko n'i y'a jateminɛ ka lajɛ yefege in kɔni a yira baliku saba min bolo a ko a ma fɔ la ko o tɔgɔ ye Gantigi Di Baba Jara Gantigi Di Baba Jara a filanan o ye Burama ye sabanan ye k'o ye Lasina ye ɲɛma ni maa saba bɛɛ lajɛlen k'i bɛna ye k'a fɔ k'u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka yɔrɔ ma koyi n'o bɛ Jalakɔrɔji kɔfɔ ayi fasiri lajɛ Jalakɔrɔji wulibali don dɛ Jalakɔrɔji ni Koɲumani il s'agit de Gantigi Di Baba Jara Burama et Lasina tous résidents de Jalakɔrɔji et Koɲumani nin ma ɲi dɛ nin tɛ ɲuman ye dɛ i kɛlen k'i ka fasiri fɔ bisimila ko ni maa saba ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Jalakɔrɔji ani Koɲumani kɔnɔna la fatirikɛba ka fɔla waati mun na jɛkulu min yɛrɛ bɛ n'o bɛ alibinosi ninnu n'a bɛ yefege ninnu tɔgɔ la olu ka ɲɛmaaba n'o bɛ Fatu Ture a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a kɔni y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni ko a gɛlɛyalen n'olu bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen n'olu bolo n'a fɔra ko olu ye yefege ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko yefege denmisɛnninw u tɛ se ka bɔ abada ka kulonkɛ kɛ u ɲɔgɔnnaw fɛ ko wagati bɛɛ lajɛlen k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu de bɛ so kɔnɔ i n'a fɔ ko soparlan o sabu kɛ n'u bɔra kɛnɛ ma dɔrɔn k'u bɛ ta ka ca n'u ye o siratigɛ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali enquête dɔ dayɛlɛlen don mun ye fana gendarmerie fɛ k'a bɛ ɲini ka san 2 ɲɔgɔnna o bɔ nka k'a bɛ don min na ko bi ko maa kɔni t'a dɔn ko o ko in yɛrɛ bɛ taabolo min kɔni na ka baliku saba minnu tun bɛ fɛ ka taa ne nin yefege kɛni ye e ɲɛma ko bolo kɔni dara u maa saba kan an bɛ don min na ko bi mun ye gendarmerie maaw u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kun jumɛn de la u bɛna taa mun de kɛ nin yefegedennin na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Umaru Bari ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la walahi ala
ndo ne angana nyo ne anga changer ana ila bada malien ganga yelma sikata la de malien kanga yelma malien ne kanga changer wallahi ala kan ni so bobe aya kana désespérer abinyo ngata dondori awo Nura FM ndo awai kado aumbia mimbi ka bidugula na bora ka dakene ka moka bwa kalama aumbia odi kama okumana beka fubia antia minye gouvernement ka kula antia transition ka barala mimbe ka auna me auntia e ka bara barai ambake klinia ani la diria kono ni ala ka je 76 33 43 03 oh ala ka ni sabo note ambe wele bla sedia oma ka wele bla Nations Unies ka wele bla minye awai kado woman wurachi wachi wa munde minu mbe wuli ka joke ni fleni galman ci na nywana do ka wuli ko civil fara no la tan droit de l'homme fali ju minu gele fle ci man jebulu fe ko je jaw ka tan ke tu kene telela abada sikata la koy ko ka tan ke tu ke kata la je yoro ni moni surasima ma fa na surasima ma ulu bolo minu yo civil wi ulu tara do ulu tara fali ke awo donc anga na nywa nege ko wuli jona ata ni ngo sege kana buna kulo fana da on tiga kono sa misika formele sura o de nywa no te mamu tara no fali civil du de wallahi fini tuku tew ala kan ni so bobe ndo o kuma sali bi ambita minya awai ka do fasiru chama mbade ulu ba mbulo ko wasi be nyini ka anta tiga ma minya labanya ambota tela awa awai ka do shaidu trore minya awai kado ale kumambe aya jira nouvelle horizon kono ka fo awai kado angata muti marala jeune muminu mbe luko ni kemme ka lanyiri gouverneur mimbe muti no be colonel major abasi dambele ko fo e kado ka fo ko akata ka boy akata ma binu yo kuma boda ado be a chaman tambe nganya fe bi sabu nyini ne do te kayi batiri ka ko o tiere akola kana balia o mi nyonye ne mbe awai kado muti region ambe do ni me ko bi ko awai kado femero be minu mfana no be ka bo muti fafe no laba abini ka ke kololo bayi ko fe nun te dowere abeka lu chamo bo minya awai kado muti minya kurangoi agelale du fe ko sobe wa jiko yera awai kado ateka soro groupe électrogène minumbe do ba ateka fonctionner société minbe na be énergie du mali ko fo ambe doni me ko bi jamana de umbe min no fe muti marala ateka seka awai kado oko unyene bo na manye ka fo ngoi mechugo mina fla saba kile kono kurambe soro odila minya awai kado muti demisonu ndo yisho ndo yi kulila ku kanisongo ya kujira afrika lo temene ndo ya jira ka fotile la jalsa minye ni ngoi abseka tabala chuko min fere obseka surala abido ne mene ko bi asirika ba ya jira ka fo minye groupe électrogène kuro uloko ninana promesse do tara gouverneur fe no be awai kado laidu do kufo ndo minu ngoni ni awai kado lutika sika bo asirafe moti abido ne mene ko bi demisonu awaku be do ne mene jiko ani kurango o ko ni kemme ko lolo bai ko mana ne temeneke imuti region dundo bulu dara ka foko ka ke journée ville mortu ikado ka foko ka ke bashi kana bo ka fi be fereke yelma ka fangre ke akanga ke kalo kleta ani wolomla ka bora do ko akanga ke yoromi demseni do farala nyanga o ikado ka se ka wuli ka joke ko condition ko ko jira o filmela o ko ni be ka minni o de ka fo minni colonel mimbe no be abasi dambele ko fo bulu ngono ni shinin be aledema sabu ajira ka fo ko ande de be ka femfo fe minte o ikado nyei wa be ka ajira ka fo muti ko be kai abasoro awai kado to ka je bilibili muti marala ako kuma na kuna furi minun dira tama ke ba minun vle ni uluko ni kemba kan ni nuta ko yi min ye gouverneur awai kado ka ka taka boy edem be doya min ye gouverneur abid doya o de kama min ye ni ngo bela jili ajira la ka fo filmilu ko ni kera awai kado ma do be min yira ko me ka filmili ke polisu ya le chomi ni katani ale ka o kera min ye awai kado kuna funi sirafe ma minun be no lu ko manifestation in keneka no lu ko me ka kuma ka fo njama fo ndo ulu kembe chuko min be uyenga nyamine baka nyini ka dese awai kado luko ni dese mbeka yi ko mana moti yelma amugo be ni nawa mundum beka da ni nya an ga jamana imo anga nyere nyini ga kuma mine luko ni be sina mine li nunda mine na sibiri do ma minu be no lu wuli ka joke ni ngo israfe patri ka baya dira ka fo ni ngo min fleni autorité beka baba de min taka nyeshi ma ma ni chuina jeune cha mambe minu ngo ni awai kado ke meka o kandiga da jira ni fere ni de bali make ndoko ko groupe jadi show laba meta fara uluka kuma laba abike sa c'est tout c'est fini ala kan ni sabobe amin abasi dambele awai kado ale de gouverneur awani ngo ingembe ale de nofe nga ndo nyo defier ma chugo do be anganga njaka sire wi abasi abise ka ke terrain ka il est impeccable il est intouchable mais administration sira fait ni ngoina abise ka ke to ka je bala note abasi dambele no yemba ye ni mangande ai abada
Nunu kan ka protéger de jɔyɔrɔ man ka di nunu ma jɔyɔrɔ minnu na ni population bɛ taa korosi ɲɔgɔn na n'o tɛ a b'u fari faga nunu y'u ni di jamana in ma rébellion kuma cɛ kelen min bɛ yen n'a tɔgɔ tun bɛ fɔ diɲɛma bɛɛ da Mali bɛɛ sɔrɔsi finitigiw b'a kalama o y'a Basi Dambele walahi mais a taara filɛ kɛ gouverneur ye n dɔgɔnin jiri binna badenw bi yɛlɛ kan siga t'a la dɛ ne y'o fɔ ko yɛrɛ bɛ bolo min kan jamana camancɛ bolo yɛrɛ an bɛ don min na ko bi a ko bɛ faratiba de dan donc a b'a si filɛ nin ɲɛma i filɛ ka baara min fɔ k'a filɛ k'o kɛ ne ta a mɔgɔ kɔni bɛ basigi de kana ko sabu maa minnu bɛ ka maaw la funteni ta kuran ko jiko a bɛ ka sababu ye mun ye jihadistes n'a bɛ diinɛ marifatigiw ko fɔ a bɛ ɲagami jama cɛ la ayiwa ɲama ko ka ca dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ami min ye Sam Silima a ko k'i ɲininka ko mun ye morali ye ko k'a remonter k'i bɛ mun de dun sɔgɔmada fɛ ko n'o tɛ ko tɔ foyi t'ale la tɔ tɛ ne yɛrɛ la koyi a fɔ Sam Silima ye ko ne ko anw ka baara ye min tiɲɛ dɔw bɛ yen an b'u basakili ci k'o fɔ mais a dɔw bɛ yen an bɛ siran olu minnu yɛrɛ bɛ ka an lamɛn u ja kana wuli u kana panike donc o k'an ka minɛ cogo min an b'o fana dɔn n'i y'a ye an bɛ fɛn o fɛn min fɔ an dɛsɛlen de b'a fɔ koyi a ɲɛ kɛnɛ kan da fo ka da kɛnɛ kan n'o tɛ an dɛsɛlen de b'a fɔ dɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ transition il faut k'u ka fusil changer a banna marifa u k'a changer u ka donse yɛlɛma siga t'a la dɛ tiɲɛ don sécurité bɛ ka labaara mais hali o yɛrɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na Bamajɔliya tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na i m'a ye janfa b'an kɔ an yɛrɛ fana t'a yɛrɛ to an bɛ kule la CEDEAO MINUSMA nin don ta nin bɔ ta CEDEAO bɛ tɛmɛ min bɛ ka tɛmɛ anw ka CNT ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bi yan ne ma bɛna mun f'i ɲɛna n ko jamana kɔnɔden jugu yɛrɛ de ka France bɛ tɛmɛ o kan MINUSMA bɛ tɛmɛ o kan abada an yɛrɛ u bɛ k'an furu bɔ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ furu u bɛ k'an fa an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ fa bon o bɛ ɲɛnabɔ waati jumɛn ayiwa an bɛ dugawu de kɛ sa a bɛ komi fɛn dɔ de b'anw kɔ quoi ayi a bɛ ɲɛ o a mɛnna o kuma na ko bete ɲɛma a bɛ ɲɛ a ka haramu a bɛ ɲɛ a mɛnna o kuma ɲɛma zen na moi j'avais espoir ayi mais ne ye min ye kunna sini CNT ko ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ maa siran dɛ il faut k'an ka tigɛ fɔ ɲɔgɔn ye kana espoir perdu a ka teliyala Hashimi a ka misi jugu minɛ a gere ma a ka minɛ a gere ma dɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a y'o buyabalen don a kɛra Sogɛli ye a kɛra CNT a kɛra yɔrɔ min n'a bɛ fɛɛrɛ min kɛ a k'o ta an ka fɛɛrɛ ɲini an ka tɛmɛ e kɔnna basi a banna kuma filɛ dɛ a banna pewu a tɛ tɛmɛ nin kan maa caman b'a la n'a ye Sogɛli bila a b'a kɛ tan a bɛ dun tan ni an ka hɛrɛ b'ale de Sogɛli de bolo a banna ala k'a to a ka to an kunna an ka continuer n'an ka hɛrɛ fana t'a bolo sababu o sababu bɛ se ka na ɲɛma k'a bɔ yen ko ni vraiment o sababu ka na Sogɛli ko tɛ Asimi ko tɛ Jawo ko tɛ Mali ko de don parce que hali maa minnu bɛ ka lafaseliw kɛ olu bɛɛ découragé don bon ko in bɛ cogo min na bi c'est compliqué ɲɛma an ka nin tɔ bila ka sini ma waati sera waati in sɛbɛkɔrɔ sera an donna Gawusu ka yɛrɛ kɔnɔ Gawusu i bɛ yafa ma Gawusu ale yɛrɛ ka Maliko ye fa ye Malikura ko ye fa ye mais kunna sini ka na kunun ni bi la ɲɛ b'a la a tɛ k'a kuma yɛrɛ fɔ n t'a dɔn min b'a la a tɔ t'a la o Gawusu mun b'i la tɔ foyi t'a la ɲɛma CNT ni gouvernement ka nin ko in a ye bɛɛ de bɔ ka bin i kɛrɛ kan wallahi a Mali kɛra ye ko en tout cas ça nous a refroidi franchement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ c'est à dire que nous ni ɲɔgɔn cɛ qu'est-ce qui se passe Sogɛli Hashimi Jawo qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas a ka ɲɛfɔ parce que kuma nugulen ninnu dama tɛ quoi non ça va venir ça continue non dama tɛ le temps file 24 mois de dira il faut que ça fɛn dɔ ka kɛ an ye a banna pewu ala k'an ni sababa bɛɛ ami an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ caya jamana in kɔnɔ hali bi ala ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi min bɛ dalen anw ka jamana cɛmancɛ bolo ni kɔrɔnfɛla in fɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka na ni basigi ye hakilina ɲuman ani miirina ɲuman ala k'o jigin an ka jamana marabaw kɔnɔ min bɛ se k'a to u bɛ jamana in mara ka ɲɛ hakilina jugu bɛ minnu kɔnɔ hali bi ala ka hakilina jugu ala k'o b'u kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu murutilen don u ka tiɲɛ ye min ye o ka d'u ma minnu bɛ yen n'u fana hakili la k'a fɔ k'olu ta de ye tiɲɛ ye o ye k'a don u ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in jɔ an ka jɛ ka jamana in jɔ n'o ye o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ foli lase kanuba dɛmɛbaa bɛɛ ma maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔ kan aw bɛɛ bɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn a yira o la k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn ba jɛnɛ ani denkuranin u nan bɛ bɔ an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri kumasow bɛɛ kun kɔlɔsilen bɛ olu de fɛ ani déflèchement foli ani tɔni k'a lase
ke ko ima barakela bela jilema nya o ka do ka yira wala negaw akme Gawsu Keita son de faire abale de bulu kuma so ngonna na minya o ka do Yusuf Sissoko Facebook YouTube minya TikTok abek me Yusuf de bulu amba afuka walimando Bakar Traoré bete ale kumbia munatu de afu jama ka madu maiga ambela jile kumbia mambe befu ka be walimando bandi de me ba befu halibi anga ntiko di nyoma anga je ka do ke jamana yi aketo benika sala Allah aka inshallah